¡Escándalo! Acusan de fraude al Miss Grand 2025. Usuarios comentan que la verdadera ganadora es Miss Grand Ghana, o que incluso Miss Grand Venezuela debió ganar la corona y que parece ser todo estuvo arreglado. Soy Jens Castro y aquí te lo cuento. Ok chicos, ya saben que hace instantes coronaron a Emma Marie Tiglao de Filipinas como la nueva Miss Grand 2025. Quiero opinar sobre el Miss Grand en general. El peor Miss Grand que he visto en los últimos tiempos. La pasarela en traje de baño apurada, no enfocaron bien, el desfile en traje de noche en cámara lenta, terrible. Pero lo que está causando más controversia es que usuarios comentan que Miss Grand Ghana Fay María merecía ganar esa corona y no Filipinas. Finalmente quedó dentro del top 5. Otros también están comentando que usaron a Miss Grand Venezuela para levantar el rating del certamen y finalmente no la corona. Este fue el top 5 final, gana Venezuela, Atin yung napanood at narinig mga kapolitika ang disappointments ng mga Latinos dito sa naging resulta ng Miss Grand International 2025 na kung saan ay nagtapos lang bilang runner-up itong si Venezuela. So ang sabi nila ay mas deserve daw ni Venezuela at ni Miss Ghana ang pwesto ngayon ni Emma Tiglao. So hindi nila matanggap ang pagkatalo ng kailang mga candidate. At ang sabi pa nila ay mas maganda di umano itong pambato ng Venezuela na nagtapos bilang runner-up lang. So aside kay Venezuela ay nanghinayang rin sila dito sa pambato ng Ghana na kasama sa top 5. Well, ang maging reaction ko naman ay normal naman siguro na magkaroon ng opinion ang bawat isa, most especially na natalo yung kanilang manok dito sa Miss Grand International. So normal na magkaroon sila ng mga negatibong komento or ano pa man. Pero ang importante dito is kitang-kita naman na magkakaibigan itong 5, itong top 5. So wala namang mga negatibo tayong naririnig sa kanila dahil mga mababait naman ito. Siguro yung mga supporters lang siguro ang nag-away-away.